Ayo guys, ito naman kami. Magsakap kay, tunglop kay. Tunglop kay. Magiti guys, magano? Sagda tunglop, magsakap, magiti. Magiti. Ugasan muna natin yung ating salamin. Ganito. Pwede rin siya. Ayan. Nah, ito guys. Sisisid tayo. Mamaya ko na lang guys ipakita yung aming nahuli. Yan guys. Oh. Dito guys. Ako tayo malawak din eh. Okay na guys. Dinamo na pala ito video. Okay. Thank you. Sana may mahuli kaming isda.